네, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. Estoy muy agradecido a Dios por estar aquí en el día de hoy. 저희가 스페인에 안류가 생길 수 있도록 오랫동안 기도했었는데 이 응답으로 이 자리까지 오게 돼서 너무 감사를 드립니다. Hemos orado durante mucho tiempo para que se pueda levantar esta Universidad de Remanentes en España y creo que es el tiempo de la respuesta. 또 이 자리에 또 스페인 복음을 놓고 기도하고 있는 많은 우리 사명자들이 함께 모여서 너무 감사드립니다. Y también estoy muy agradecido porque hay muchos discípulos que hoy están aquí reunidos que tienen el llamado para salvar España. 우리 옆 사람에게 먼저 인사할까요? Entonces, me gustaría que saludáramos a la persona de al lado en este momento, 잘 오셨습니다. que le digáis bienvenidos. 함께 우리 스페인 살립시다. Juntos salvemos toda España. 네, 아멘. Amén. 자, 오늘 우리 메시지 제목은요. 누려야 할 것과 보아야 할 것이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. El título del mensaje de hoy es cosas que debemos disfrutar y cosas que debemos ver. 네, 사도행전 3장 1절부터 10절에 보면 제9시 기도 시간에 이렇게 나오거든요. Si vemos en Hechos 3, ahí aparece a la hora novena, 그 시간에 바로 이 사도들은 정시 기도를 누렸었습니다. es la hora de la oración, es donde ellos disfrutaban su oración a tiempo marcado. 그래서 이제 그 축복을 함께 누리고 또 베드로가 안전뱅이를 일으키는 사건이 있는데요. Entonces, en este capítulo 3 podemos ver que acontece que Pedro levanta un cojo, 사람들은 안전뱅이 일어난 그 기적에만 관심을 가지고 있습니다. pero la mayoría de las personas solo tienen el interés o ponen su interés en que un cojo se ha levantado. 그러나 진짜 기적은 베드로의 눈이 바뀐 것이 바로 기적입니다. Pero yo al ver este capítulo veo que el mayor milagro no es que el cojo se levantara, sino que los ojos de Pedro habían sido abiertos para ver esto. 베드로는 겁장이었고 실수투성이었고 다혈질이었던 사람이었습니다. Es que Pedro era una persona con mucho temperamento que cometía errores. 그렇지만 이제 부활하신 그리스도를 만나고 마가다락방의 성령의 능력을 체험하고 난 다음에 완전히 달라졌습니다. Pero cambió por completo después de haberse encontrado con Cristo y después de haber experimentado la obra del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos. 그래서 베드로가 누렸던 그 정시기도의 비밀과 또 베드로가 보았던 그 눈을 가지는 그런 축복이 있길 바랍니다. Entonces deseo que a través de este culto de hoy tengan el corazón y los ojos que Pedro tenía en este momento cuando vio al cojo. 네, 우리 오늘 첫 번째 보면은요, 우리가 누려야 할 것이 있습니다. Entonces, si vemos el primer punto, hay algo que debemos de disfrutar. 오늘 3장 1절에 본문의 3장 1절에 보면 제9시 기도 시간에 이렇게 하고 있습니다. Es que si vemos en el versículo 1 del capítulo 3, ahí aparece a la hora novena. 그 말은 시간을 정해놓고 정시기도의 비밀을 누렸다는 말이죠. Es la hora a la que disfrutaban de la oración. 자, 우리가 기도할 때 많은 역사들이 일어나고 있는데요. Nosotros cuando oramos también se levanta mucha obra. 제가 어제도 우리 훈련 중에 잠깐 이야기를 드렸습니다만은, Es que yo lo he dicho durante el entrenamiento. 제가 인도네시아에 우리 청년들을 데리고 선교하러 갔었습니다. Ayer os lo dije, hubo un tiempo donde fui a Indonesia con un grupo de jóvenes para hacer las misiones. 인도네시아는 3,000개 넘는 섬으로 이루어져 있고, Indonesia es un país que está formado por más de 3.000 islas. 종족이 다 다릅니다. 하얀 사람, 시커먼 사람, 다 동부 서부가 완전히 다른 종족입니다. Y hay diferentes tipos de personas con incluso diferentes religiones. 언어도 다르고 종교도 다르고 종족 다 다른 Y 종족입니다. como está formado por islas, tienen diferentes incluso idiomas entre ellos. 근데 여기에 이제 모슬렘이 들어오기 시작했습니다. Pero a esa nación empezaron a entrar los musulmanes. 그래서 하루 6번 정시기도를 시작했고요. Entonces ellos suelen hacer su oración a tiempo marcado 6 veces al día. 항상 저녁 6시마다 정시 예배를 드립니다. Y a las 6 de la tarde cada día dan su culto. 그럼 혹시 늦은 사람을 위해서 저녁 7시에 2부 예배가 또 있습니다. Y a las 7 tienen otro culto porque quizás a las 6 hay gente que llega tarde, entonces puede participar en el de las 7. 그걸 매일 합니다. Todos los días lo hacen de esta 뿐만 forma. 아니라 이제 1년에 한 달 정도를 라마단 금식 기간 해가지고 완전 금식하면서도 집중합니다. Eso lo hacen durante todo el año y una vez al año también tienen su tiempo de ayuno, el Ramadán, donde se concentran. 원래 이 인도네시아가 힌두교 국가였는데 완전히 이 모슬렘의 정치기도를 통해서 모슬렘 국가로 바뀌어버렸습니다. Indonesia era un país que era de religión de hindú, pero entrando los musulmanes y con el tiempo de la oración a tiempo marcado cambiaron la nación y se ha vuelto una nación musulmana. 그래서 지금은 이제 아마 모슬렘이 퍼센테이지가 93%인가 그렇습니다. Y por lo que veo los datos, ahora es un 93% de religión islámica. 나라의 문화가 바뀌어버렸어요. Ha cambiado la cultura de la nación. 저녁 6시 정시 예배 드리러 가야 되기 때문에 모든 상점, 식당 다 문 닫아야 됩니다. Como todos tienen que ir a dar su culto a las 6 de la tarde, todos los restaurantes, tiendas, todos lo cierran. 교회에서 이렇게 예배 드리고 있다가 테러를 당한 일이 많기 때문에 교회들이 대부분 쇼핑몰 안에 교회를 하고 있습니다. Entonces, como las iglesias incluso pueden ser perseguidas y pueden recibir actos de
terrorismo, normalmente las iglesias cristianas están dentro de centros comerciales. 그러니까 교회도 6시 전에 다 문 닫아야 돼요. Entonces todas las iglesias también tienen que cerrar a las 6 de la tarde. 그러니까 우리가 이렇게 집중훈련을 하는데 보통 저녁 시간에 하는데 여기는 이상하게 6시 전에 다 끝나라는 거예요. Es que nosotros cuando vamos a hacer un entrenamiento a veces tenemos que utilizar el tiempo también de la tarde, pero como aquí cierran a las 6 no podíamos usar ese tiempo. 그래서 인도네시아는 밤 문화가 없습니다. Por eso en Indonesia no hay cultura nocturna, 술집도 없고 나이트클럽도 없습니다. no hay discotecas y tampoco hay bares. 아, 제가 그걸 딱 보면서 많은 생각을 했어요. Entonces yo al ver esto pensé en muchas cosas. 야, 정말 복음 가진 언약 가진 사람들이 한 나라에서 정말 언약 붙잡고 기도하다가 이런 문화권이 완전 바뀌는 역사가 일어나야 De 돼요. verdad, deberían levantarse las personas que tienen el pacto y a través de su tiempo de oración cambiar la cultura de toda una nación. 그래서 여기 모이신 여러분 통해서만이라도 정말로 이 스페인 복음을 위해서 정식 기도하다가 스페인의 문화권이 바뀌는 역사가 일어나기 바랍니다. Entonces, de verdad que deseo que se levante la obra en España, aunque sea a través de vosotros, para que, así como hacéis el tiempo de oración a tiempo marcado, se esté cambiando la cultura y el ambiente en España. 제가 이제 인도네시아에 딱 도착하자마자 그 다음날 아침 새벽이 딱 됐는데요. Es que yo cuando llegué a Indonesia era de noche y al día siguiente de madrugada. 뭐 밤에 이제 늦게 도착한 데다가 시차 적응도 안 돼가지고 상당히 피곤했었습니다. Entonces, como llegué muy tarde por la noche, estaba muy cansado y directamente me fui a dormir. 근데 새벽 4시 몇 분쯤 됐을 때 갑자기 제 귀 옆에다가 스피커를 대놓은 것처럼 큰 소리가 들렸어요. Pero sobre las 4 de la mañana parecía que alguien había puesto un altavoz al lado de mi oreja y con un gran sonido. 갑자기 우와 뭐 이런 소리가 막 De repente 들렸어요. salían los rezos y las oraciones de los 제가 musulmanes. 깜짝 놀라서 잠이 깼다니까요. Es que no simplemente me desperté, sino que me asusté. 아 진짜 기도해야겠다 생각이 딱 들어가지고 저도 바로 무릎을 꿇고 막 본격적인 정식기도를 Entonces, 했었습니다. al ver que era su tiempo de la oración, yo sentía que yo también tenía que orar. Entonces, enseguida me incorporé de la cama y me puse a orar. 이게 바로 정식기도의 능력이거든요. Esa es la fuerza del tiempo de la oración. 자 a 그래서 tiempo 우리가 marcado. 기도할 때 어떤 일이 일어나는가를 중요히 알아야 되겠습니다. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que ocurre? Es importante que veamos esto. 여러분 잘 아시겠지만은 기도할 때마다 주의 성령께서 능력으로 역사하십니다. Cada vez que oramos, el Espíritu Santo obra. 십자가에서 모든 문제를 해결하신 그리스도께서 정말 부활하셔서 우리와 함께 하십니다. Jesucristo, que solucionó todos los problemas en la cruz y resucitó, está junto con nosotros incluso hoy día. 사도행전 1장 1절부터 3절에 보면 그분께서 모든 문제를 해결하셨다고 되어 있습니다. Si, Sagenchon Ilchan. 1장 1절. Si vemos en Hechos 1.1, podemos ver que Jesucristo es quien solucionó todos los problemas. 1장 3절에는 그분이 부활하셨다고 되어 Y 있습니다. en 1.3 podemos ver que Él resucitó. 1장 4절 5절에 보면 그분이 우리에게 약속을 주셨습니다. Y en el versículo 4 y 5 del capítulo 1 de Hechos, ahí nos da una promesa. 예루살렘을 떠나지 말고 약속한 건 기다리라. No os vayáis de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. 뭐를 약속했는데요? ¿Qué tipo de promesa? 요한이 물로 세례를 베푸는 것처럼 너희는 몇 날에 못 되어 성령으로 세례받을 거다. Es la promesa de que les decía que vosotros habéis sido bautizados por el bautismo de Juan con agua, pero vendrá el bautismo del Espíritu 그럼 Santo. 성령이 임하면 어떻게 되는데요? Entonces, si recibís ese bautismo del Espíritu Santo, si viene sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué es lo que ocurre? 사도행전 1장 8절에 보니까 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아 땅끝까지 땅과 증인들이라고 이야기합니다. En Hechos 1.8, ahí aparece que si viene sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis el poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 자, 그리고 나서 1장 9절에 예수님께서 승천하셨습니다. Entonces, en el versículo 9, ahí ya asciende a los cielos. 그러면 이제 예수님의 지상 사역은 마감이 됐습니다. Y ese fue el fin del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. 그러면 예수님께서 주님 보좌 우편에 앉으셨습니다. Y 하나님 보좌 우편에 앉으셨습니다. ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del trono. 그럼 지금 어떻게 역사하십니까? Y ahora, ¿cómo está obrando? 보좌 위에 계신 주님께서 우리가 가는 곳마다 성령으로 역사하시는 것입니다. Es que allá donde vayamos, obra a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. 사도행전을 보고 성령행전이라고 하는데요. Si vemos el libro de los Hechos, dicen que es Hechos de los Apóstoles. 그 사도들이 가는 곳마다 주의 성령께서 동일하게 역사하사 정말 그 현장에 놀라운 역사를 이루셨던 것입니다. Pero podemos ver que es la obra del Espíritu Santo que obraba allá donde iban estos apóstoles. 지금도 우리가 언약 붙잡고 기도할 때 이 동일한 일이 일어납니다. De la misma forma, si nosotros nos aferramos a este pacto y oramos, Dios obrará con su Espíritu en nuestras vidas. 주의 성령께서 역사하시는 것입니다. Es la obra del Espíritu Santo. 누가복음 11장 13절에 보면 Si vemos en Lucas 11:13, 만약에 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 또 생선을 달라 하는데 이 정갈을 주는 사람이 누가 있겠느냐? ¿cuánto más, quién de nosotros, siendo padre, si tu hijo te pide pan, le dará una piedra, o si te pide un pescado, le dará una serpiente? 아버지도 자식에게 좋은 것을 줄 줄 알거든. 하물며 하나님께서 구하는 자에게 성령을 주지 않겠냐 Es que 말씀하셨습니다. si nosotros, aun siendo malos, sabemos dar
las cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? 사도행 1장 8절에 오직 성령이 너희 임하시면 너희가 권능을 받고 땅까지 증인되리라고 이야기하십니다. Por eso en Hechos 1:8 dice que si viene sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. 우리가 기도할 때 일어나는 일입니다. Cuando oramos es la obra que se levanta. 눈에 보이지 않지만 성령께서 역사하십니다. Es que no lo vemos, no está a la vista, pero es la obra del Espíritu. 뿐만 아니라 하나님께서 하늘 군대를 동원하십니다. No solo eso, sino que los ejércitos celestiales se movilizan. 우리가 중요한 현장 가는 곳마다 하나님이 하늘 군대를 동원하셔서 전도 문을 응답의 문을 열어주시는 것입니다. Cada vez que vamos al campo y oramos, los ángeles son movilizados y Dios también nos abre las puertas para la prédica de la palabra. 다니엘이 정식 기도할 때 사자굴에 역사하셨던 하나님. Cuando Daniel oró, Dios obró también en el foso de los leones. 히스기야 왕이 기도할 때 아수르자 18만 5천을 물리쳤던 그 하나님. Cuando el rey Ezequías oró, el ángel del Señor mató a 185,000. 지금도 여러분이 복음 전하러 가는 그 현장에 여러분 가는 모든 현장에 하늘 군대를 동원하셔서 모든 막힌 전도와 응답의 문을 열어 주실 것입니다. Es que allá donde estáis vosotros, en cada uno de vuestros campos, cuando vais y oráis, los ángeles son movilizados y Dios abre las puertas de los cielos. 자, 그리고 성령께서 역사하시면 동일하게 일어나는 일이 뭐냐? 동시에 일어나는 일이 뭐냐? 흑암이 결박됩니다. Entonces, al igual que se levanta la obra del Espíritu Santo, según se va levantando esa obra del Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Se quebrantan las tinieblas. 자, 만약 여기 불을 다 끄면 어둡겠죠. Si nosotros cerramos, o sea, apagamos todas las luces aquí, es que estará todo oscuro, ¿verdad? 우리가 다 같이 어둠아 물러가라 소리쳐도 상관없습니다. Pero porque hemos apagado la luz, está todo oscuro y gritamos que se vaya a la oscuridad, ¿se irá? 우리가 막 금식한다고 되는 게 아닙니다. Es que no será porque gritamos que se vaya la luz, ¿verdad? 그냥 스위치 올리면 됩니다. Entonces, solo hay que encender la luz, darle al interruptor. 그럼 빛이 비치는 순간 흑암은 반드시 사라져 버려요. Entonces, en el momento que damos al interruptor, se enciende la luz y toda la oscuridad desaparece. 이게 항상 동시에 일어나는 일이에요. Esto es lo que ocurre al mismo tiempo. 성령께서 역사하시면 흑암은 꺾어지게 돼 있습니다. Ahí, según se levanta la obra del Espíritu Santo, la oscuridad es quebrantada. 자, 그리고 하나님은 그때서야 만남의 축복을 열어주십니다. Y también Dios nos da la bendición del encuentro. 이제 하나님께서 하시는 전도문을 기적의 문들을 열어주시는 것입니다. Dios, de forma milagrosa, abre las puertas para el evangelismo. 이게 우리가 기도할 때 일어나는 일입니다. Esto es lo que ocurre cuando nosotros oramos. 그래서 항상 이 비밀을 여러분 누리시기 바라고요. Siempre tenéis que disfrutar de este secreto. 이 사실을 전혀 모르고 멍하게 기도하는 거하고 기도할 때마다 진짜 성령께서 역사하시는 걸 믿는 거하고 다른 일. Es que es totalmente diferente si yo oro conociendo esta verdad o oro desconociendo esto. 그럼 어떻게 이 기도 비밀을 누릴까요? Entonces, ¿cómo puedo disfrutar de esta oración? 자, 첫 번째로는요. El primer punto. 우리가 아까 전에 말했던 것처럼 정시기도, 무시기도, 집중기도 이런 비밀을 가지고 계속해서 이 기도 비밀을 누리는 것입니다. Tenemos el secreto de la oración a tiempo marcado, continua o concentrada. 저희가 그 몇 달 전에 여기 왔을 때 제일 첫 번째로 우리 알류 수업을 했을 때 우리 발렌시아에서 했는데 Hace como unos 3 meses pudimos venir aquí a España y tuvimos la primera clase de la Universidad de Remanentes en Valencia. 갑자기 강사 목사님이 딱 도착하자마자 목이 너무 아프대요. Y el pastor, nada más llegar, es que de repente le dolía la garganta. 그래가지고 막 목소리가 안 나와요. 이렇게 목소리가 안 나와요. Y de repente, cuando tenía que empezar a predicar, ese día es que no le salía la voz. 그래서 우리 또 코로나 걸리신 거 아닌가 막 걱정했거든요. Entonces es que estábamos preocupados. ¿No será que habrá cogido el corona? 왜냐면 우리 대학 맨날 같이 다녀야 되고 한 차로 다녀야 되고 같이 밥 먹어야 되고 이러는데. Nosotros es que por varios días hemos estado juntos, comíamos juntos, lo hemos hecho todo juntos. 근데 이제 문제 없이 잘 지나갔고 또 이제 무사히 강의를 잘 마치셨어요. Gracias a Dios, pues no fue nada de eso. Y por su gracia pudimos acabar bien las clases y finalizamos. 저는 뭐 전 세계로 다니기 때문에 어디 갔는데 뭐 물 잘못 먹어가지고 배탈 나고 이런 일이 잘 없어요. Que yo soy una persona que viajo mucho por todo el mundo, entonces normalmente no tengo problemas estomacales, gracias a Dios. 아프리카 가서도 그 사람들 현지 사람들 먹는 물을 같이 먹었다니까요. Es que yo he bebido agua con hermanos africanos en África. 어떤 한의사가 제 이렇게 배 만져보더니 다른 건 몰라도 배는 장은 진짜 튼튼하다고 그러시더라고요. Me he hecho análisis y he ido a médicos y me han dicho, no sé si tendrás problemas en otras partes del cuerpo, pero lo que es de estómago y de barriga vas bien. 근데 여기서 이제 금요일부터 훈련을 시작하는데 갑자기 목요일 밤부터 설사가 나기 시작하는데. Pero hoy, durante este fin de semana, hemos tenido este entrenamiento concentrado y desde el viernes que empezaba, de repente he empezado a tener diarrea. 그냥 완전 그냥 물을 그냥 쏟아냈습니다 완전. Es que era agua, que es prácticamente lo que salía. 계속 갔다 왔어요 화장실에. Es que continuamente no podría parar de ir al baño. 그러니까 제가 딱 드는 생각이 이 사단이 지금 이 여기에 복음 전하는 거를 정말로 방해하고 있구나. Entonces lo que yo pensaba
creo que a mí esto no me ha pasado en la vida, pero pienso que Satanás se opone mucho a que yo predique aquí el 집중 Evangelio. 기도해야 될 시간표구나. Entonces es el tiempo de orar concentradamente. 그 다음날 아무것도 안 먹고 계속 기도했습니다. Y al siguiente día no pude comer nada, pero continuamente estaba orando. 하나님이 먹을 수 없게 만드셨습니다. Y pienso que Dios me ha hecho estar orando de esta forma. 오직 기도에 집중하게 만드셨습니다. A través de esta situación me ha hecho estar concentrado solo en la 그래서 oración. 얼마나 기도했는지요. Entonces es que he orado mucho durante estos días. 여러분 배가 막 불안해 보세요. 기도 안 되겠습니까? Es que si os duele la tripa, ¿será que no oraréis vosotros? 그래서 계속 집중 기도했습니다. Es que continuamente he orado concentradamente. 하나님의 방법인 것 같습니다. Entonces pienso que ha sido el método de Dios para yo estar orando. 자칫하면 제가 또 영적인 세계를 잊어버릴 뻔했습니다. Es que si sin darme cuenta puedo perder esa sensibilidad al mundo espiritual. 스페인에 맛있는 것도 많고 이래가지고 자칫하면 또 세상적인 생각에 빠질 뻔했습니다. Es que en España hay cosas que están muy ricas y sin darme cuenta puedo irme simplemente a lo físico. 근데 하나님은 여러분을 사랑하셔서 하나님께 집중하게 하셨습니다. Pero pienso que porque Dios os ama a cada uno de vosotros, a mí me ha hecho estar concentrado en la oración. 자, 정식기도의 비밀을 보십시오. 제9시 기도 시간에 기도하러 가다가 안전병이를 만났습니다. Entonces, si miramos el Hechos 3:1, ahí aparece a la hora novena, a la hora de la oración, y ahí se encontró con un cojo. 안전병이 일어난 사건을 통해서 5,000명이 회개하고 들어왔어요. Entonces, en esa hora se levantó un cojo y a través de ese acontecimiento 5,000 personas vinieron a Cristo. 다니엘서 6장 10절을 보니까 다니엘은 뜻을 정해서 하루 3번 정식기도를 했습니다. Si vemos en Daniel 6:10, ahí aparece como Daniel puso en su voluntad orar 3 veces al día. 우리 민족이 포로로 잡혀 있는데 Es que su nación había sido hecha esclava. 이 나라의 회복을 위해서 진짜 정식기도 해야 되겠구나 뜻을 정했습니다. Entonces empezó a orar para que su nación sea restaurada de nuevo. 이 다니엘을 잡아 죽이려고 음모를 꾸민 사람들이 많았습니다. Entonces había muchas personas que querían atrapar a Daniel o incluso matarle. 그 왕한테 가서 딱 이제 막 이게 아부를 한 거예요. Entonces le dicen al rey esto. 왕이시여 우리가 볼 때 당신은 사람이 아니라 신입니다. 막 이렇게 막. Es que rey, tú eres nuestro Dios. Oh rey, nosotros te alabamos a ti. 왕이 기분이 좋겠죠. Entonces como era el rey y venían este tipo de personas, pues él se 왕 sentía muy bien. 외에 다른 사람에게나 신에게 절하는 사람이 있으면 막 죽여버립시다. Entonces decía, como tú eres nuestro rey y eres como nuestro Dios, si hay otra persona que está tomando a otra persona como rey o como su Dios, tendríamos que matarle. 사자굴에 쳐놓읍시다. Es que tirámosle a los fosos de los leones si encontramos a alguien así. 좋다 좋다. Entonces el rey dijo, sí, eso es muy 그럼 buena 여기 idea. 도장 찍으시죠. Entonces firma este edicto. 왕 이제 반지로 도장을 딱 찍는 Entonces 겁니다. el rey con su anillo ahí firmó el edicto. 요래놓고 이제 틈을 딱 잡는 겁니다. Entonces ahí formaron esa ley. 다니엘에게 아무 의미 없었거든요. Es que para Daniel no tenía esto ningún significado. 틈 잡을 게 없어. Es que era simplemente una ley. 근데 하루 3번 창문을 열어놓고 예루살렘 향해서 딱 정식기도 하는 걸 박은 거예요. Él sabía que delante de Dios tenía que hacer esto y 3 veces al día abría las ventanas de su casa y oraba a Dios. 그래서 왕한테 가서 딱 일러 바칩니다. Entonces le acusaron delante del rey. 자, 다니엘이 총리였는데 이 사실에 일어나고 있는 일을 몰랐을까요? Es que esto es algo muy importante. ¿Será que Daniel no sabía lo que estaba ocurriendo? 분명히 알았을 겁니다. Es que lo sabría. 근데 다니엘서 6장 10절에 보면 전에 행하던 대로 Si vemos en Daniel 6:22, ahí aparece como él solía hacer. 자, 우리라면 어떻게 했습니까? 저라면 어떻게 할 것 같습니까? Entonces, si fueseis vosotros, si hubiese sido yo, ¿qué es lo que yo haría? 아, 지금 집중 단속 기간이구나. 그럼 기도하다 걸리면 이제 사자굴 가는구나. Es que es un tiempo donde han creado esta ley. Si me pillan a mí orando, es que me van a 그럼 matar. 분명히 저는 이제 문을 닫아놓고 기도했더라. 뭐 Entonces, 이랬겠죠. yo estoy seguro de que hubiese cerrado las ventanas y hubiese orado. 누구서 자는 척하며 기도했더라. 뭐 O 이랬겠죠. hubiese estado orando como haciéndome el dormido. 3번 하는 걸 뭐 2변으로 줄였더라. 뭐 이랬겠죠. Si tenía que orar 3 veces al día, pues a lo mejor ya después de esta ley, pues empezaba a orar 근데 2 다니엘은 veces al día. 됐습니까? 전에 행하던 대로. Pero Daniel era así como él solía hacer. 이게 보통 말이 아닙니다. Esto no es algo simple. 도대체 현실과 타협하지 않는 이 당당함과 이 힘은 어디서 나오는 걸까요? Es que ¿de dónde saldrá esta fuerza para que él orara como él solía hacer? 그게 바로 이 정식기도의 비밀에서 나옵니다. Ese es el secreto de la oración marcada. 그 사자굴에서 하나님이 천사를 보내서 지키시고 Entonces Dios en cada momento siempre enviaba a los ángeles para protegerle. 그 메대 바사 전역에 하나님의 살아계심이 증거되는 역사가 일어났어요. Y se levantaron las evidencias de que realmente Dios estaba vivo y estaba con él. 그죠? 이 사자굴에 하나님의 역사가 일어났습니다. También en el foso de los leones, como vemos en el versículo 22, ahí se levantó la obra. 자, 이걸 볼 때 정식기도는요 세계를 바꾸는 능력입니다. Es que podemos ver y entender que a través de la oración a tiempo marcado
aparece el poder para cambiar toda una nación. 한 나라를 바꾸고 문화를 바꾸는 능력이 정시기도 속에 있습니다. El poder para cambiar una nación y para cambiar una cultura está en la oración a tiempo marcado. 그래서 무시로 계속 기도하고요. Por eso sí, continuamente tenemos que orar. 제가 계속 이제 2박 3일 동안 지금 계속 무시 기도의 비밀을 누리고 있습니다. Es que 지금. durante 3 días, por este problema estomacal, yo estoy orando continuamente. 왜냐면 자칫 잘못하면 이제 또 이제 나올 수 있기 때문에 Porque si me desconcentro, pues puede que salga un poco. 계속 집중 기도하고 있습니다. Entonces, continuamente me estoy 자, concentrando. 그러면서 이제 중요한 문제를 놓고 집중 기도하고요. Entonces, tenemos que hacer esta oración concentrada. 자, 뿐만 아니라 혼자 있는 시간에 기도할 수 있다면 여러분 세상을 정복합니다. Es que no solo eso, sino que si además podéis orar a solas, podréis conquistar vuestros campos. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로. Así como Jehová estuvo junto con Dios, o sea, con José. 요셉 입장을 생각해 보세요. Pensar en la vida de José. 엄마는 죽었고 Su madre murió cuando él era pequeño. 형들은 자기를 팔았고 Sus hermanos le vendieron como esclavo. 집 남의 집에 노예로 와 있고 Y él fue vendido como esclavo y ahora está sirviendo como un esclavo. 그것도 모자라서 누명 쓰고 지금 감옥에 와 있고 Y no solo eso, sino que le acusaron injustamente y le metieron en la cárcel. 누구를 의지할 수 있으면 누구에게 도움을 청할 수 있습니까? Entonces, ¿en quién puede confiar él o a quién puede pedir ayuda? 아무도 의지할 수 있는 사람이 No 없어요. hay nadie a quien pueda pedir ayuda. 철저히 혼자예요. Está solo. 이 순간에 요셉이 막 낙심하고 막 여러 가지 불평불만하고 막 좌절할 수 있는데 Es que él estaba, como estaba, se sentía tan solo, podía quejarse o podía caer en críticas. 그 순간에 요셉은 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그 축복을 누렸어요. Pero si vemos en Génesis 39:2, ahí dice, mas Jehová estaba con José. Él disfrutó de esto. 저 위에 있는 우리 귀한 우리 렘넌트들이 혼자 있는 시간에 기도할 수 있는 비밀이 있다면 Es que si los remanentes que están ahí arriba dando culto, si pueden disfrutar del secreto de orar cuando están a solas. 우리 아들은 우리만 없으면 무조건 게임하려고 지금 호시탐탐 노리고 있는데 Es que yo también tengo un hijo y cuando está a solas lo único que piensa es quiero jugar a videojuegos. 만약에 혼자 있는 시간에 기도의 비밀을 누릴 수 있다면 Pero si pudiera disfrutar del secreto de la oración en el tiempo que está a solas, 진짜 요셉처럼 한 시대를 정복하겠죠. pienso que como José podría conquistar toda una época. 그 다음에 이제 빈 시간입니다. Y después también es utilizar el tiempo libre. 시편 119편 164절이라는 곳에 보면요. Si vemos en el Salmos 119, 164, 다윗이 양을 치다가 주의 의로운 규례를 인하여 하루 7번 여호와를 찬양하나이다 이렇게 되어 있습니다. podemos ver cómo 7 veces al día David alababa a Dios. 양치는 시간에 그 빈 시간 중에 중간중간 계속 정치로 찬양하며 집중하는 기도의 시간을 가졌던 겁니다. Continuamente, a lo largo de todo el día, entre medias, 7 veces al día, él se concentraba en el Señor. 그래서 제가 청소년들을 가르칠 때는요, 우리 아이들하고 쉬는 시간 정치기도 시간을 우리 한번 또 실천해 Entonces, 봤었어요. cuando yo he trabajado con los jóvenes, pues yo les decía, disfrutemos en el tiempo libre de la oración a tiempo 너희가 학교 marcado. 가서 막 친구들하고 놀고 수업하다 보면 멍할 수 있다. Entonces, cuando estáis tan ocupados en el colegio o estás jugando con los amigos, pues puede que no penséis en estas cosas. 근데 종이 땡 치면 아 정식기도 시간이구나. 기도하면 된다. Pero al finalizar la clase, cuando suena la sirena, entonces ahí pensar que es el tiempo de la oración. 그래서 빈 시간을 이제 기도하는 시간을 바꾸는 거예요. Entonces, en el tiempo libre, disfruta de la oración. 주로 사람들이 언제 무너지는 줄 아십니까? ¿Sabéis cuando la gente se derrumba? 사람들이 뭡니까? 돈 남아들고 시간 남아들고 힘 남아들 때 반드시 바람 피고 무너집니다. En el momento que tienen dinero, tienen sigan 돈 남아들고 힘 남아들고 시간 남아들 때 tienen salud, tienen dinero y tienen tiempo, en ese momento la gente se corrompe por completo, se derrumba. 이 빈 시간에 관리가 안 되는 겁니다. Es porque no saben utilizar bien el tiempo libre. 자, 그래서 이 기도의 비밀을 실제로 누리는 그런 여러분 되시기 바랍니다. Entonces deseo que vosotros podáis usar bien vuestro tiempo libre. 사도행전 3장에 제9시 기도 시간에 했던 것처럼 Hemos leído en Hechos 3:1 a la hora novena, a la hora de la oración. 여러분 바쁜 직장 속에서 또 학교 생활 속에서 뭐 여러 가지 바쁜 일들이 많겠지만 Entonces habrá tiempos donde estéis muy ocupados en el colegio o en otras cosas. 또 아이들 키우랴 뭐 여러 가지 일을 하랴 뭐 정신이 없으시겠습니다만은 Tendréis un tiempo donde a lo mejor educando a vuestros hijos no tengáis suficiente tiempo, 뜻을 정하셔가지고 이제 정식기도를 시작하시기 바랍니다. pero ponerlo en vuestro corazón para empezar la oración a tiempo marcado. 사실은 정식기도가 시간을 정하는 기도가 아닙니다.
Es que la oración a tiempo marcado no es solo marcar una hora concreta y orar en esa 내 hora, 마음을 정하고 뜻을 정하는 것입니다. sino en realidad es poner eso en mi corazón y tener esa voluntad. 몇 시에 시간 맞추는 게 중요한 게 아닙니다. No es a tal hora, a tal minuto. 근데 갑자기 뭐 시간 맞춰놓고 뭐 또래랑 같이 밥 먹고 있는데 갑자기 따라랑 정식기도 정식기도 시간이구나. 뭐 이럴까요, 그럼 Es que 제가? yo no puedo decir de repente, estoy comiendo con Toñini y decir, es que justo es mi tiempo de la oración, espérate ahí. Y le dejo ahí que está comiendo y yo me pongo a orar. 그게 중요한 게 아니고 Es que 아침에 일어나자마자 밤 자기 전에 또 내 나름대로 뜻을 정하는 그 시간에 정식기도. Eso no es en sí lo que estoy diciendo, sino acorde a vuestro horario. Por ejemplo, nada más levantarme o antes de dormir. 자, 두 번째 이제 들어가기 전에 잠깐 제가 보여드릴 게 있습니다. Hay algo que os quiero hablar, mostrar. 유튜브 채널 중에 Soft White Underbelly라는 채널이 있어요. Hay un canal de YouTube que es Soft White Underbelly. 자, 여기 이제 어떤 이제 제자가 제게 와서 이제 이야기를 하는 겁니다. Un discípulo mío vino y me contó sobre este canal. 목사님, 여기 이제 마크 라이터라는 사람이 있는데 이 사람이 유명한 포토그래퍼라는 거예요. Entonces está la persona Mark Laita, es un fotógrafo muy famoso. 이 사람이 막 사진전 이렇게 나가지고 뭐 이렇게 사진 찍은 거 상도 많이 받았던 Es 사람이고요. que es una persona que solo haciendo fotografías ha ganado mucho dinero y le han dado muchos premios. 유명한 대기업들을 상대로 이제 광고 사진 찍어줘가지고 돈도 많이 벌었어요. Es que hace también las fotografías que incluso empresas grandes le contratan a él para mejorar su imagen. 이 사람은 집이 막 헐리우드에 그 뭡니까 저택 있잖아요, 호화 저택 그런 데 사는가 봐요. Es que es una persona que vive cerca de Hollywood en un lugar muy bueno. 그 부자들을 더 부자 되게 만들어주는 일을 하고 있던 이 사람이 지나갈 때마다 늘 마음에 부담이 왔었어요. Y él se dio cuenta que a través de su trabajo él está haciendo que las personas que ya tienen mucho dinero, los ricos, sean más ricos. 왜냐하면 이쪽에는 이렇게 잘 사는 동네인데 그 옆에는 온통 홈레스들이 가득해. Entonces de camino a casa él veía el buen barrio donde él vivía, pero de camino siempre veía también a homeless, 내가 어떻게 vagabundos. 이 사람들을 도울 수 없을까? Entonces él de camino a casa siempre pensaba, ¿cómo podría ayudar a estas personas? 사실 복음 아니고는 절대 도울 수 없는데 자기 힘으로 뭔가를 도와보려고 노력을 한 겁니다, 이 사람. Es que en realidad nosotros sabemos que si no es el evangelio no podremos realmente ayudar a estas personas, pero él en su esfuerzo quería ayudarlas. 이 사람들의 홈레스들을 인터뷰하고 사진 찍기 시작했어요. Entonces él empezó a entrevistar a estos vagabundos y hablar con ellos. 이 사람이 그 마크 라이터라는 사람인데요. Entonces este es el Mark Laita. 자, 이 유튜버가요 470만 명 구독자가 엄청난 영향력 있는 그런 유튜브입니다. Es que si vemos su canal de YouTube hay más de 4 millones de suscriptores. 이제 유튜브에는 온통 이제 홈레스의 사진만 등장하기 시작합니다. Y él empezó a entrevistar a vagabundos, a homeless. 하나하나 이 사람들 인터뷰하기 시작했어요. Entonces uno a uno empezó a hablar con ellos y a hacerlos entrevistas. 이 사람들이 전부 다 홈레스들입니다. Entonces todos ellos son vagabundos. 또 길거리에 창녀들, Entonces hay prostitutas entre 무슨 ellos. 뭐 이렇게 트랜스젠더들, También hay transexuales. 뭐 이런 사람들 막 사진 쫙 Entonces 있습니다. hay mucho tipo de diferentes tipos de 뭐 personas. 갱들, 뭐 이런 사람들 다 사진 Hay 있어요. también mafiosos. 자, 이 사람들을 자꾸 촬영하고 인터뷰하다 보니까 공통점이 있는 거예요. Entonces él empezó a hablar con cada uno de ellos y a entrevistarlos y se dio cuenta de que había un factor común entre 아니 ellos. 어떤 사람은 전직 박사학위까지 있어요. 근데 지금 홈레스가 돼 있어요. De entre ellos había 경제학 박사였는데. incluso personas que se habían doctorado en una carrera en una universidad. 어떤 사람은 유명한 CPA였는데 지금도 홈레스 돼 있어요. Personas que habían tenido éxito en sus negocios o habían llegado a un puesto de trabajo muy alto, pero se habían vuelto vagabundos. 가정도 경제도 다 무너져 버렸어요. Todo, su familia, su economía se había derrumbado. 근데 이 사람이 가만히 살펴보니까 공통점이 있었어요. Entonces, analizando cada uno de los casos, se dio cuenta de que tenían un factor en común entre todos. 전부 다 마약 중독자인 거예요. Todos eran drogadictos. 그래서 이 사람은 이 세상 문제가 마약 문제구나 이렇게 Entonces 생각해요. dijo, el problema de esta época son las drogas. 그래서 이제 마약 치유하는 사람들하고 손잡고 막 했겠죠. Entonces él empezó a hablar con ONGs o asociaciones que podían ayudar a los drogadictos. 그런데 이 사람들 좀 더 인터뷰하다 보니까 또 하나를 깨달았어요. Y continuamente estuvo hablando con más y más vagabundos y hubo algo que entendió más. 이게 마약 문제가 아니고 가정 문제인 겁니다. Se dio cuenta de que no era el problema la drogadicción, sino que era un problema familiar. 한 명도 빠짐없이 가정이 다 깨졌어요. Todas sus familias estaban rotas. La 게다가 relación. 어릴 때 부모가 뭐 마약하고 하는 걸 봤고 보고 자랐고 Entonces los padres habrían visto cómo su hijo
se drogaba continuamente. 너무 외로운 상황에서 자기도 마약할 수밖에 없는 상태로 이제 가게 된 겁니다. Había personas también entre ellos personas que vio como sus padres, desde que eran pequeños, vio como sus padres se drogaban y él también cuando creció empezó a drogarse. 이혼을 하고 여러 가지 어떤 뭐 상처와 많은 그 아픔의 문제들이 있었겠죠. Y también habría muchas heridas que podrían tener en sus corazones. 자, 그래서 이제 가정 문제거나 또 이제 가정 문제 해결을 위해서 막 손잡고 같이 일하고 했었습니다. Entonces este fotógrafo se dio cuenta, todos ellos tienen problemas de que la relación con sus personas, con sus familias se han roto. 그때 사람을 만나면 만날수록 이게 가정 문제가 아닌 거예요. Pero así como analizaba más los casos y hablaba más con ellos, se dio cuenta que no era solo un problema 그때 이 사람이 familiar. 이게 가정 문제가 아니라 정신 문제구나. No es un problema simplemente familiar, sino también es un problema mental. 가정이 깨어지기 전에 지금 이 사람들의 상태를 보니까 전부 정신이 돌아드는 거예요. Es que viendo el estado mental, psicológico de cada una de estas personas, antes de que se rompiera su relación con las familias, es que veían que ya tenían problemas mentales graves. 이 사람이 이제 세상의 정신병동이구나 이렇게 생각하고 있었어요. Entonces, parece que el problema de este mundo es que hay problemas mentales. 근데 이제 이 사람을 만난 겁니다. Pero se encontró con esta persona de abajo a la izquierda. 존이라고 중국 갱단입니다. Él se llama John y es un mafioso chino. 이 사람도 홈레스였고 심각한 마약 중독으로 감옥을 수십 번 갔다 온 사람입니다. Entonces también vivía en las calles, era vagabundo, pero por problemas con la droga, varias veces entró y salió de la cárcel. 이 사람이 이제 막 하도 감옥을 왔다 갔다 하니까 부모가 막 인연을 끊어버렸어요. Entonces, como continuamente le estaban metiendo en prisión y salía, los padres ya no querían saber nada de él. 근데 이제 이 사람이 감옥에 딱 있는데 엄마가 갑자기 면회를 온 거예요. Pero él estaba en la cárcel y de repente la madre vino a visitarle. 엄마 얼굴을 딱 보는데 이때까지 봤던 엄마 중에 가장 행복한 얼굴이에요. Y al ver a la cara de su madre, desde tiempo atrás hasta ahora era el rostro que expresaba más paz. 그래서 엄마 도대체 무슨 일이 있었던 거야? 왜 이렇게 행복해 Pues, 보여? mamá, ¿por qué te ves tan feliz? ¿Qué te ha pasado? 그러니까 이제 엄마가 하는 말이 내가 석 달 전에 예수님을 내 인생의 구주로 영접했거든. Entonces la madre le dijo, es que hace como unos 3 meses yo acepté a Jesucristo en mi corazón. 그러니까 이 아들이 엄마 그 예수님이란 분 나도 만날 수 있어? Entonces su hijo le dijo, ese Jesucristo que tú has aceptado, ¿puedo aceptarlo yo también? 당연하지. Entonces la madre le dijo, claro. 그래서 엄마가 중국 목사님을 데리고 왔나 봐요. Entonces la madre trajo al pastor. 그래서 이제 복음을 듣고 이 사람이 이제 영접하고 하나님 자녀가 돼버렸어요. Y esta persona escuchó el evangelio y aceptó a Jesucristo como su salvador. 이 사람이 감옥에서 나왔고 마약도 끊었습니다. Salió de la cárcel y dejó las drogas. 지금은 교회를 돌아다니면서 이렇게 간증 집회 같은 거 하는가 봐요. Y ahora parece ser que está dando su testimonio por diferentes iglesias. 그러니까 이 마크 라이트라는 사람이 처음으로 정신 세계를 넘어서는 영적인 세계가 있구나. Entonces, al ver este caso, para el Mark Laita para este fotógrafo fue muy especial porque le cambió su pensamiento. 지금 딱 여기까지 깨달았습니다. Entonces, entendió que había un mundo espiritual, algo más allá de lo mental. 아직 인생 문제의 해답을 못 찾았어요, 아직까지 사람이. Esta persona ha llegado hasta aquí y no ha podido encontrar una respuesta a su vida. 그래서 제가 이 말을 해주는 그 제자한테 니 빨리 이 사람한테 컨택해봐라. Entonces, este discípulo mío me estaba contando esta historia. Yo le dije, escríbele a este fotógrafo. 진짜 이 사람이 하나님 예배한 자가 맞다면 우리 말을 듣고 답을 얻을 거다. Es que si es una persona que es preparada por Dios, escuchará lo que nosotros le queremos decir. 그러면 470만 명의 구독자를 갖고 있는 유튜브에서 엄청나게 영향력을 할 수 있다. Entonces, él puede realmente influenciar a estos más de 4 millones de suscriptores que siguen su canal. 그래서 이 사람이 만나지기를 기도하고 있습니다. Entonces, yo estoy orando en estos momentos para encontrarme con este fotógrafo. 자, 이런 문제를 볼 때 불신자가 지금 인생을 연구하면서 하나하나 찾아가는 장면을 보세요, 지금. Entonces, mirar el no creyente cuando mira el campo intenta hacer algo. 그런데 복음 가진 우리는 이 인생 문제에 대해서 고민해 본 적 있습니까? Y está pensando continuamente cuál será el problema de estas personas. Nosotros tenemos el evangelio, pero hemos pensado sobre esto. 그냥 홈레스 앉아서 막 홈레스겠다 싶어 그냥 지나갑니까? Bueno, es un vagabundo, es una persona que está en las calles y pasamos de largo 자, simplemente. 그렇다면 우리가 중요한 것을 볼 수 있어야 되는데요. Entonces, hay algo que tenemos que entender. 두 번째 우리가 보아야 할 것입니다. Hay algo que debemos de ver. 베드로가 지금 성전 미문에 앉은 안전병을 딱 주목하여 바라봤다고 되어 있습니다. Ahí aparece como Pedro fijó sus ojos en el cojo que estaba sentado en la puerta de la iglesia. 네, 그래서 뭐라고 됐냐면 3장 4절에 보면 안전병을 딱 보면 주목하여 영어 성경에 보면 look straight at him이라고 되어 있습니다. Si vemos en la Biblia, en inglés aparece que miró fijamente a esta persona. 자, 분명히 베드로는요, 원래부터 뭐 다혈질이었고 실수도 많이 했고 막 기도 자르고 막 실수도 하고 막 이랬던 사람입니다. 다시요. 원래 이 다혈질이었고 막 이 혈기가 왕성했고
실수도 많았던 사람입니다. Pedro fue una persona que cometía muchos errores y que era muy... Me falta una palabra. Es como... cabezón. Bueno, sí, cabezón. Muy... sí, que no se aguantaba, ¿no? 네. 뿐만 아니라 뭡니까? 예수님이 십자가 진단할 때 내가 중대까지 따라가겠습니다. 막 이랬던 아주 의리도 있는 사람이었습니다. Entonces Pedro era alguien que tenía mucha pasión y parece que no pensaba las cosas dos veces. 그래서 그래도 예수님께서 다 굴기 전에 너를 나 3번 부인할 거다 그랬거든요. Aún así, fue una persona que negó 3 veces a Jesucristo. 그때 베드로가 막 내가 죽을지언정 끝까지 따라가겠습니다. 막 그럴 일 없을 겁니다. 막. Pero Pedro decía, no, es que yo no te voy a negar nunca, yo voy a ir contigo hasta el final. Él tenía ese temperamento con Jesús. 실제로 의리도 있어가지고 예수님 십자가 데까지 따라갔다니까요. De verdad siguió a Jesús hasta que lo vio crucificado. 근데 불 쬐고 딱 있는 어떤 여자가 너 예수님 저 사람하고 한 패지 막. Pero después, cuando estaba ahí Jesús crucificado, personas de al lado le decían, tú eres uno de sus discípulos, ¿verdad? 갑자기 베드로 나 저 사람 모르는데요. Y Pedro de repente dijo, no, sí, yo no le conozco. 나 상관 없는데요. Yo no sé quién es. 맹세하고 저주하고 막 이래. Y incluso le maldijo. 그러고 있는데 꼬끼요 물어보세요. Entonces después cantó el gallo. Kikiriki. 그래서 또 혼자 막 울다가 또 막. Entonces él lloró. 또 이제 예수님 십자가 도로 가시니까 아무 희망 없으니까 또 제자들 끌고 다시 선동해서 또 가고 또. Entonces él después de restaurarse, pues llamó a los discípulos. 이랬던 베드로거든요. Pedro era este tipo de persona con temperamento. 그 상태에서 만약에 이 안전벨을 봤으면 똑같이 그냥 지나갔을 겁니다. Es que yo estoy seguro, si él en ese estado, si hubiese visto al cojo ahí sentado en la puerta, hubiese pasado de largo. 근데 베드로가 부활하시는 그리스도를 만났습니다. Pero Pedro se encontró a Jesucristo una vez que resucitó. 마가다락에서 성령의 능력을 체험했습니다. Y experimentó la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto de 그리고 Marcos. 나서 성전에 딱 가는데 안전벨이 딱 보인 겁니다. Entonces ahí fue, al salir del aposento alto de Marcos, después fue a la hora de la oración y vio al cojo sentado en la 이 puerta. 성경에 보면 나면서부터 안전벨이래요. Es que ahí aparece en la Biblia que era un cojo de nacimiento. 운명에 묶인 사람이죠. Una persona que estaba atrapado en ese destino. 지금 40여 세나 됐다. 지금 40년 가까이 일하고 앉아있어요. Es que el cojo tendría como unos 40 años. 그래도 자리를 참 잘 잡았어요. Aún así, pienso que se sentó en un lugar muy representativo, muy bueno. 유대인들의 율법에는 이런 고아와 과부와 가난한 사람을 도와주게 돼 있어요. Porque acorde a la ley, los que son muy legalistas deben ayudar y dar limosna a otros. 저 이스라엘 같은 데 가면요. 이제 상점이나 시장 문 닫을 때 되면 꼭 가난한 사람들을 위해서 먹으라고 이만큼 남겨놓고 문 딱 닫습니다. Si vas a Israel, cuando vas a los mercados y cierran los mercados, siempre dejan como cestas de comida para los pobres. 그러니까 이 사람들이 지금 성전에 기도하러 갈 때 안 그래도 율법이 충만한 사람들이 분명히 안전병이 있으면 돈 던져줘야 된다니까 율법으로. Entonces la gente que entraba al culto o salía de la iglesia, como son gente que era muy legalista, al ver al cojo tenían que hacer su buena obra. 그렇게 돈 던져준 사람도 있었고요. Entonces habría muchas personas que le darían dinero. 또 어떤 착한 사람이 이 안전병이 구걸할 수 있도록 맨날 업어가지고 될 거가 다 닫아놓은 사람도 있었어요. Estoy seguro que habría también personas que cogerían en brazos al cojo para ayudarle a desplazarse. 그러나 그 육신적인 봉사, 물질적인 봉사가 전혀 이 사람의 신분을 바꿀 수가 없어요. Pero el darle el dinero o el ayudarle físicamente no podemos no puede cambiar realmente el destino del cojo. 그 받은 돈으로 뭐 사먹으면 끝나쁘는데 뭐 여전히 거진데 뭐 자기. Con el dinero que recibe, pues simplemente se podrá comprar algo de comida, comer y ya está. 자, 그런 안전뱅이가 모든 사람이 받지만 아무도 해결하지 못하는 문제. Todas las personas pasaban por ahí y habían visto al cojo sentado en la puerta de la iglesia, pero nadie le podía ayudar. 근데 이 눈이 달라진 베드로가 지나가다가 그걸 주목하여 바라봤어요. Pero Pedro lo vio con diferentes ojos. Look straight at him이라고 돼 있어요. Y mirándole, 그래서 이 사람의 문제가 지금 다른 문제가 아니구나. entonces se dio cuenta de que su problema no era otro problema. 아까 우리 사진에 봤던 그 사람들의 문제가 다른 문제가 아닙니다. No es otro problema este cojo. 하나님 떠난 문제입니다. Era un problema de que estaba separado de Dios. 그래서 정말 사단의 집안에 묶여서 저주와 운명 속에 있는 거구나. Y vive una vida bajo la maldición y condenación de Satanás. 이걸 딱 보게 된 겁니다. Entonces se dio cuenta de esto. 자, 그래서 사람의 문제가 바로 하나님을 떠난 문제구나라는 게 보여졌고요. Entonces se dio cuenta de que el hombre, el problema de esta persona es que estaba separada de Dios. 사람들이 실패할 수밖에 없는 것이 바로 근본 문제 아래 있기 때문이라는 걸 알게 됐습니다. La razón por la que el hombre no tiene más remedio que fracasar es porque está atrapado en el problema 그래서 espiritual. 사람들이 그래서 하나님을 떠나서 사단의 지배 아래 묶여 종로로 타고 살아가는구나. Por eso él es un hombre que se volvió esclavo de lo que Satanás le daba. 요한복음 8장 34절에는 너희 아비 마귀 이렇게 돼 있고. En Juan 8:44 ahí aparece que vuestro padre es el diablo. 에베소 2장 2절에 보니까 세상 풍속을 쫓고 공중 곳에 잡은 자를 따랐다고 돼 있습니다. En Efesios 2:2 ahí aparece que
él vivía conforme al príncipe de la potestad del aire. 사도행전 10장 38절 보니까 마귀에게 눌린 자. En Hechos 10:38, él era una persona que estaba afligida por los demonios. 자, 아까 그 사람이 뭐 가정 문제, 마약 문제 뭐 이렇게 생각했지만 사실은 하나님을 따른 영적 문제라는 걸 모르고 있는 거예요. Es que realmente parecía que es un problema de que le faltaba dinero o de su discapacidad, pero en realidad era un problema espiritual. 이 사람들이 인생 배후에 사단이 역사하고 있다는 사실을 모르고 있는 거예요. La gente desconocía de que realmente en el trasfondo de este cojo es que Satanás estaba obrando en su vida. 자, 그래서 죄와 저주, 재앙 가운데 있는 겁니다. Por eso es que continuamente vivía una vida bajo desgracias y desastres. 사람을 볼 때 이 눈을 가지고 볼 수 있어야 됩니다. Nosotros, al ver a las personas, tenemos que verlo con estos ojos. 지금 이 세상에 살아가는 많은 사람들이 지금 이 안에 있는 것입니다. Hay muchas personas que viven en este mundo y están atrapados bajo esta condenación. 제가 어제도 말씀드렸습니다만은 Ayer lo dije. 어떤 마약 중독자가 이 문제를 해결하기 위해서 우리 마약 치유 사역하시는 목사님을 찾아왔어요. Entonces, hubo un drogadicto que vino a encontrarse con un pastor que yo conozco. 그 목사님이 니 진짜 마약 끊고 싶나? Entonces, este pastor le dijo al drogadicto, ¿tú quieres de verdad dejar de drogarte? 끊고 싶습니다. 막 이런단 말이에요. Sí, por eso he venido, es que quiero dejar de drogarme. 니 마약하기 전에는 행복했나? Entonces le dijo, antes de que tú empezaras a drogarte, ¿eras feliz? 아니요. 안 끊고 있으니까 제가 마약했죠. No, como no era feliz antes, pues decidí empezar a drogarme. 그러면 지금 마약하고 있는 상태는 행복하나? Entonces ahora te estás drogando y tú eres feliz drogándote. 아유, 너무 고통스러워요. No, es que estoy sufriendo mucho. 빠져나가고 싶어요. Quiero salir de esto. 그 마약 끊으면 행복할 것 같나? Entonces, si puedes salir de esto, si consigues salir, ¿piensas que serás feliz? 한번 생각해볼게요. 그래도 안 행복할 것 같은 Entonces 거예요. él empezó a pensar y dijo, pues aun dejando las drogas, creo que no seré feliz. 그럼 그 마약 문제가 아니네 그러면. Entonces no es un problema de las drogas. 하나님 떠난 문제네 그러면. Es un problema de que estás separado de Dios. 그걸 보고 영적 문제라고 하는 거야. Es un problema espiritual. 이게 세상의 유일한 문제입니다. Este es el problema único del mundo. 베드로의 눈이 이렇게 바뀐 겁니다. Los ojos de Pedro cambiaron de esta forma para entender. 부활하신 그리스도를 만나기 전에 하나님 성령의 능력을 체험하기 전에는 그냥 아마 지나갔을 겁니다. Es que antes de encontrarse con Jesucristo que había resucitado, simplemente si hubiese visto al cojo hubiese pasado de largo. 근데 부활하신 그리스도를 만나고 난 다음에 눈이 달라졌어요. Pero después de ver a Cristo que ya había resucitado, a Jesús que había resucitado, sus ojos cambiaron. 안전벨 일어서는 거는요, 기적은 따라올 수 있습니다. 그 뒤에 따라오는 역사입니다. Es que el que sus ojos cambiaran es el mayor milagro y que el cojo se levantara es el milagro que procede a eso. Que, 진짜 중요한 거는 베드로의 눈이 달라졌다는 게 기적 중의 기적입니다. de verdad, el mayor milagro es que Pedro pudiera entender esto y pudiera verlo con estos ojos. 그럼 두 번째 보아야 할 것이 뭡니까? Entonces, ¿qué es lo segundo que tengo que ver? 바로 이 세상의 유일한 해답을 보는 눈입니다. Es la única solución. 자, 이 세상의 유일한 해답이 뭡니까? ¿Cuál es la única solución para el problema de este mundo? 진짜 세상 문제가 하나님 떠난 문제가 맞다면 Si de verdad el problema de este mundo es que el hombre está separado de Dios, 하나님 만나는 길이 유일한 해답입니다. el encontrarme con Dios es el único camino, es la única respuesta para el hombre. 그래서 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암 줄 아버지가 올자가 없느니라 Por 말씀. eso en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. 하나님 만나는 길을 여신 참 선지자십니다. Jesús es el verdadero profeta que abrió el camino para encontrarse con, para 그분이 바로 encontrarnos con 그리스도입니다. Dios. Ese es Cristo. 아까 전에 사진에 나왔던 그 사람들이 지금 하나님을 떠나서 방황하고 죽어가고 있습니다. Es que estas personas que aparecían ahí en las fotos del YouTube, pues son personas que están sufriendo y están sufriendo en esta vida porque no se han encontrado con Dios. 그 사람들에게 선행과 철학과 종교와 그 어떤 것으로도 거기서 빠져나올 수가 없어요. A esas personas, por mucho que le ayudes con algo físico, algo material, no podrán salir de ese estado espiritual. 그들의 문제를 해결할 수 있는 유일한 길이 바로 하나님 만나는 길 대신 그리스도십니다. El único camino para que su problema sea solucionado es que puedan encontrarse con Dios y ese único camino es Jesucristo. 그분이 왕 중의 왕으로 오셨습니다. Él vino como Rey de Reyes 사단의 것을 박살내버린 겁니다. para destruir el poder de Satanás. 우리 인생을 우리 가문을 사로잡고 있는 사단을 박살내버린 겁니다. Él vino para destruir todo obra y poder de Satanás, atadura de Satanás que ha obrado en mi línea 내 generacional. 인생에 닥쳐있는 저주, 재앙을 십자가에 못 박아버린 겁니다. Él murió en la cruz para librarme de toda condenación y maldición del pecado. 그래서 죄와 사망의 법에서 우리를 생명의 성령의 법으로 완전히 해방해버렸습니다. Por eso la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. 아, 이게 유일한 해답이구나. Esta es la única solución. 그래서 베드로는 이야기했습니다. Por eso Pedro dijo esto. 저 사람들이 던져주는 은과 금은 내게 없다. Es que yo no tengo ni plata ni oro. 나는 매일 너를 업어줄 수도 없다. Es que yo no puedo cargarte y llevarte de un lado para otro. 내게 있는 것으로 네게 주겠다. Pero lo que tengo te doy.
내 안에 있는 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. 그러면 En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 그때 이 안전뱅이가 발과 발목이 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 기뻐 뛰며 찬미하며 En ese momento se afirmaron los tobillos del cojo y se levantó y saltando y danzando alababa a Dios. 안전뱅이가 왜 안전뱅일까요? ¿Por qué el cojo era un cojo? 발과 발목이 힘이 없어서 Porque no tiene fuerza en el tobillo y en los pies. 일어설 수가 없어요. Por eso no se podía levantar, por eso es cojo. 근데 능력의 이름 그리스도 이름 듣는 순간 발과 발목이 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 기뻐 뛰며 찬미했다고 돼 있어요. Pero así como escuchó la palabra de Jesucristo de Nazaret, sus tobillos recibió el poder y la fuerza para que sus tobillos se reafirmaran y él pudiera saltar y danzar. 여러분 입장을 바꿔놓고 생각해 보세요. 40년 동안 내가 못 일어섰다가 일어섰을 때 막 소리 안 지르겠습니까? Es que poneros en su lugar. Si durante 40 años no os habéis podido levantar ni una vez, pero en ese día, en ese momento, te puedes levantar y saltar. 기뻐 뛰면서 막 할렐루야 막 했겠죠. 그죠? ¿Será que no gritaréis, que no expresaréis esa emoción? 자, 그래서 이제 세 번째 눈이 중요합니다. Entonces, el número 3 es importante. 자, 예수 그리스도의 이름의 권능을 보는 눈입니다. Tenemos que tener los ojos para ver el poder del nombre de Jesucristo. 자, 이 이름은 어떤 이름입니까? ¿Qué tipo de nombre es este? 요한복음 1장 12절에 영접하는 자고 그를 믿는 자들에게 하나님의 자녀들은 권세를 준다 했습니다. En Juan 1:12 ahí podemos decir que podemos ver que en el momento que uno cree en su nombre y le acepta, se vuelve hijo de Dios. 이 이름이 얼마나 놀라운 이름인지 영접하면 하나님 자녀 돼 버려요. Es que es un nombre que tiene tanto poder que en el momento que yo creo y lo recibo, me vuelvo hijo de Dios. 로마서 10장 13절에는 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 얻으리라 그랬어요. En Romanos 10:13 dice que cualquiera que llame su nombre recibirá la salvación. 이 이름 불러보면 구원받는 이름이에요. Es que es el nombre a través del cual cuando es nombrado puedo recibir la salvación. 사도행전 3장 6절에 그 이름을 듣는 순간 발과 발목이 힘을 얻은 것처럼 육신의 근원적인 문제가 해결되는 이름이에요. En el momento que el cojo escuchó el nombre de Jesucristo de Nazaret, su problema fundamental fue solucionado y sus tobillos se reafirmaron y pudo levantarse y andar. 사도행전 16장 16절 18절 보니까 귀신 들린 여종에게 바울이 나사렛 예수님을 떠나갈지어다 귀신 떠나가 버렸어요. En Hechos 16 del 16 al 18 podemos ver como a la muchacha endemoniada Pablo le dijo que saliera de ella y en ese momento el demonio salió. 모든 귀신도 벌벌 떠며 떠나가는 이름입니다. En el nombre de Jesucristo todas estas obras se levantaron. 모든 영계와 자영계를 다스리는 이름입니다. Todo fue hecho a través del poder de este nombre. 그래서 빌립보 2장 9절부터 11절에 보면 Por eso en Filipenses 2, del 9 al 11 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들이 모든 무릎들이 예수 옆에 무릎을 꿇고 모든 입술로 그리스도를 출하시는 날에 올 거라 그랬습니다. Dice que llegará el tiempo donde toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están bajo la tierra, se doblarán delante del nombre de Jesucristo. 세상의 모든 사람이 무릎 꿇을 수밖에 없는 이름. Es un nombre que hace que todo el mundo se arrodille. 너희가 지금은 구하지 않았으나 내 이름으로 구하라. 그러면 너희 기쁨이 충만할 거라고 이야기했습니다. Entonces, en Juan 16:24 dice que hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. 그 이름으로 기도하면 응답받는 이름. Si oramos en su nombre es que recibimos respuestas. 자, 이 이름을 우리에게 주셨단 말이에요. Este nombre nos lo ha dado a nosotros. 자, 제가 만약에 크레딧 카드를 만들어 가지고 우리 나탈리아한테 줬다. Vamos a pensar que yo hago una tarjeta de crédito del banco y se lo doy a Natalia. 마음껏 쓰세요. Entonces, úsalo todo lo que quieras. 진짜 써도 됩니까? Entonces, ¿de verdad puedo usarla? 제 이름을 쓰면 됩니다. Sí, está mi nombre, pero úsala. 막 끌고 가겠죠. Estará ahí de compras todo el rato. 자, 이 이름을 우리에게 줬다. 이 크레딧 카드 우리에게 주신 Es que Dios nos ha dado su nombre, nos ha dado esa tarjeta de crédito en su nombre. 우리가 믿는 예수 그리스도 이름이 이 엄청난 이름이란 말이에요. Es que a través de este nombre de Jesucristo se levanta mucha obra. 이 이름으로 내게 탁 주신 겁니다. Entonces nos ha dado este nombre a nosotros. 제가 어릴 때 엄마 아빠가 다 학교 선생님이셨는데요. Cuando yo era pequeño, mi padre y mi madre eran profesores del 저 colegio. 지방에서 다 선생님을 하고 계셨어요. Toda mi familia se dedica mucho a ser profesores. 그래서 저는 할머니하고 일주일 동안 늘 살다가 주말 되면 이제 부모님이 오시고. Entonces, como estaban muy ocupados en las clases, siendo profesor, los domingos, o sea, los fines de semana íbamos a ver a mi abuela. 그래서 제가 상당히 외롭게 자랐죠. Entonces, yo siempre me he sentido muy solo. 할매하고 맨날 할매들 부르는 노래 배우고 이런 일을 지르고 살았거든요. Yo continuamente he vivido con mi abuela. 그랬는데 이제 엄마가 너무 불쌍해 보이니까 동네에 있는 슈퍼마켓에 가가지고 엄마 이름을 걸어놓고 얘가 뭘 사거든 내 이름으로 다 이렇게 외상으로 주세요. 내가 주말에 오면 갚을게요. 이렇게 해놓은 거예요. Entonces, como mis padres iban a un colegio que estaba en otra región,
y yo estaba todo el rato con mi abuela, pues le daba un poco pena de mí. Entonces mi madre fue al supermercado cerca de nuestra casa y dijo, si mi hijo quiere algo, simplemente déjalo que se lo lleve y apuntas para que yo el fin de semana cuando vuelva te lo pague. 제게 그 이름에 권세가 있는 거예요. Entonces yo tenía esa autoridad. 뭐든지 사가지고 딱 쳐다보면 딱 돼요. 어머, 선생님, 아줌마가 이러고 Yo iba al supermercado, cogía los helados o lo que quería y solo miraba a la de la tienda y me decía, sí, sí, vete, vete. 처음에는요, 그 권세를 잘 몰라가지고. Es que yo al principio no sabía que mi madre había hecho, 어떻게 가냐고 había 엄마 dicho 이거 esto. 되면 안 될 것 같아가지고 막 안 될 것 같다고 제가 안 갔다가니까요. Entonces, aunque mi madre me lo había dicho que podía ir y coger lo que quisiera, es que yo pensaba, si no está mi madre delante, ¿cómo voy a ir y la de la tienda lo va a apuntar y me va a dejar ir? 엄마가 다 돈 내놨다니까 가라니까. Entonces a mí mi madre me decía, es que mamá lo va a pagar todo, simplemente ves y compra lo 처음에 que 싹 quieras. 가가지고 제일 싼 거 하나 골라가지고 이거 그러니까 된다는 거예요. Entonces al principio solo iba y cogía un chicle o lo más barato, así. 자꾸 해보니까 다 되거든. Entonces, 자꾸 해보니까 다 된다 하거든. 아줌마가. y según iba cogiendo más, pues todo me decía que sí, que bien, bien, lo que yo 뭐 quería. 자기는 아쉬울 거 없지. 주말에 엄마가 돈 다 주는데 뭐. Entonces según pasaba más tiempo, pues me daba cuenta, podía coger más. 나중에 종합 선물색 때 이만한 거 막 이렇게 그거 먹고 막. Entonces después ya entraba con la cesta y llenando la cesta la miraba y le decía, está bien, ¿no? Y me decía, sí, sí. 우리에게 그 이름을 주셨다니까요. Es que nos ha dado este nombre. 사용하라고 주신 겁니다. Nos ha dado este nombre a nosotros. 참고하라고 준 게 아니고요. Nos lo ha dado para que lo usemos, no para 보관해놓고 있으라고 준 게 아닙니다. que lo guardemos o para que simplemente sepamos que lo tenemos, 사용하라고 주신 거예요. sino que nos lo ha dado para que usemos su 그 이름을 nombre. 마음껏 사용하시기 바랍니다. Por lo que deseo que lo uséis mucho. 이 예수 그리스도 이름의 권능을 알지 못하고 세상 사람들이 지금 이 그리스도 이름의 권능이 땅에 떨어져 있습니다. Es que porque no conocen este nombre de Jesucristo en este mundo, es que se ha perdido todo. 어떤 분이 이제 간에 암이 와가지고 막 간이 얼굴이 시커멓게 해독을 못하니까 얼굴이 시커멓게 변해가더라고요. Es que había una persona que le vino cáncer de hígado y su rostro se oscureció mucho. 이분이 전도사님인데 막 새신자들 돌아다니면서 막 신방도 하고 이랬던 중요한 사역을 했던 분인데 Es una persona que fue asistente pastor en una iglesia y ayudaba mucho a los nuevos creyentes. 그리고 병원에 누워가지고 또 이렇게 있는데 새신자들이 신방을 온 거예요. Pero estaba tumbada en el hospital así, sin fuerzas, y los nuevos creyentes fueron a visitarla a la iglesia. 원래 새신자를 O sea, 위해서 al 이분이 hospital. 신방을 가시는 분인데 또 거꾸로 된 거예요 지금. Es que ella era la persona que solía visitar a los nuevos creyentes a sus casas, pero como ella estaba enferma, los nuevos creyentes vinieron al hospital a visitarla. 근데 어떤 새신자가 막 예수 그리스도 이름으로 기도해서 응답받는 걸 막 체험하고 너무 기뻤는가 봐요. Entonces había de entre ellos nuevos creyentes que habían orado en el nombre de Jesucristo y habían recibido ciertas respuestas y estaban muy felices. 그러니까 이분한테 와가지고 전도사님 그냥 가만히 계시지 마시고 계속 예수 이름 부르세요 막 이랬는가 봐요. Y este nuevo creyente fue al asistente pastor que estaba ahí tumbada en la cama y le dijo, asistente pastor, no tienes que preocuparte, solo en el nombre de Jesucristo ora. 그러니까 전사님이 웃으면서 알았다 네가 뭐 나한테 가라면 알았다 하면서 막. Entonces este asistente pastor decía, sí, que yo sé que me vas a enseñar tú. Ella pensaba así. 근데 이 사람 다 가고 나니까 자기가 지금 죽음 앞에 있는데 Pero cuando todas estas visitas se fueron, ella estaba a solas 진짜 내가 그리스도 이름 불러야 돼 생각이 들더래요. y de repente pensó, creo que tengo que llamar el nombre de Jesucristo. 그래서 진짜 중심으로 막 몇 번을 고백을 했대요. Y dice que realmente de corazón llamó al nombre de Jesucristo varias veces. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 Confesó, 아들이시오. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 그리스도는 하나님 만난 길이시고 사단의 것을 멸하시는 왕중의 왕이십니다. Eres el camino para encontrarme con Dios. Eres aquel que tiene autoridad para quebrantar la oscuridad. 모든 저주장에서 나를 해방하신 그리스도십니다. Eres el Cristo que me ha librado de toda maldición y condenación. 주 예수 그리스도여 내게 역사 없어서. Este Jesucristo obra en mí. 자기가 몇 천 번을 했는지 모르겠대요. Dice que lo hizo más de 1000 veces. 갑자기 뭐 이 강에서 뭐가 푹푹 터지는 소리 느낌이 들더래요. Y dice que sentía como en su cuerpo que estaba explotando algo. 뭐 의학적으로 어떤 일이 난지 Es 모르겠습니다. que no sabemos qué pasó. 10년도 넘은 일인데 지금도 그분 살아계십니다. Es que ha pasado más de 10 años, pero esta persona sigue viva. 지금 얼굴도 하얘졌어요. Y ahora pues tiene un rostro más bonito. 자, 그래서 이 축복을 누리시기 바라고요. 결론입니다. Disfrutar de esta bendición, la conclusión. 자, 그래서 여러분이 오늘부터 뜻을 정해서 이제 기도의 비밀을 누리시기 바랍니다. Entonces desde hoy, disfrutar del secreto de la oración. 요한 칼빈이 딴 건 다 좋은 종교계에 중요한 일들을 했는데 딱 하나 뭐 이해 못한 거 기도의 비밀을 이해 못했어요. No. 요한 칼빈. Juan Calvino reformó realmente la fe, pero hubo algo que él no pudo hacer. 그 사람이 신학책에다가 뭐라 썼냐면 기도는 노동이다 이렇게 썼어요. Entonces él
era un teólogo importante, pero no pudo reformar bien sobre la oración. 기도에 누림이 없었던 것 같아요. Parece ser que no tenía un secreto de la oración. 그래서 정신무시 집중뿐만 아니라 혼자 있는 시간에, Entonces, el tiempo en el que estás a solas, 빈 시간에 el tiempo libre, 깊은 하나님과의 교제의 시간을 가지시기 바랍니다. deseo que tengáis un tiempo de comunicar con Dios. 두 번째, 세 가지 눈을 통해 현장을 보시기 바랍니다. Y después, tener un tiempo para mirar tres cosas en el campo. 사람들이 문제를 볼 때 이 문제 저 문제처럼 보이죠? Cuando veáis en el campo, ¿qué tenéis que ver? 아닙니다. Si realmente están sufriendo por este problema o el 하나님 otro. 따는 유일한 문제입니다. No, tenéis que verlo como que no es esa circunstancia o problema, sino que es un problema de que están separados de Dios. 그래서 해결책은 오직 하나님 만난 길 대신 그리스도밖에 없습니다. Y el único camino para encontrarnos con ellos es solo a través de Cristo. 그 예수 그리스도의 권능을 사용해서 치유하는 것 외에는 치유되는 길이 없습니다. Y a través de su nombre podemos recibir la única sanidad. 이제 순간순간 여러분에게 낙심이 찾아올 때, 힘든 일이 다가올 때, 여러 가지 문제 앞에 봉착했을 때 그리스도 이름 부르십시오. Por eso, en medio de toda circunstancia, usar la autoridad en el nombre de Jesús. 예수 그리스도의 권세를 통해 사단의 견고한지를 무너뜨려야 됩니다. Entonces, usando la autoridad que nos ha sido dada en el nombre de Jesucristo, tenemos que derrumbar las fortalezas de 제가 Satanás. 인터넷에 스페인 좀 찾아보니까요. Por internet, cuando he consultado sobre España, 750년간 모슬렘의 지배를 받았고, es que por más de 700 años fue una nación conquistada por los musulmanes. 그다음 천주교가 들어와서 막 사람까지 죽여가면서 이단을 정복했고, Y levantándose de nuevo, los católicos mataron a muchas personas. 지금 기독교는 1.5%, 뭐 1% 이 정도밖에 안 된다는 거예요. Y el cristianismo hoy día solo es el 1% o el 1,5%. 지금 20-30%가 넘게 전부 다 무신론자들이고요. Más del 30% de la población ahora mismo no cree en nada. 어제 뉴스에 보니까 뭐 엄청난 숫자가 지금 전부 다 동성연애로 뭐 LGBTIQ인가 뭐 이렇게 돼 있습니다. Y podemos ver que como hay un gran número de personas ahora mismo afiliadas a asociaciones homosexuales. 또 사람들의 생각이 엄청 강합니다. El pensamiento de las personas también es muy fuerte, son muy cabezones. 고린도서 10장 4절 5절에는 사단의 견고한 진을 치고 있다고 되어 있고요. Podemos ver en 2 de Corintios 10 del 4 al 5. 하나님을 대적하여 높아 있는 사상들과 이론들 속에 잡혀 있다고 되어 있습니다. Podemos ver cómo la gente está atrapada en las cosas de Satanás. 사람들이 생각이 사로잡혀 있어요. Están atrapadas, que Satanás ha entenebrecido su entendimiento. 말씀 따라 기도해야 되는데, 말씀 붙잡고 기도해야 되는데 내 생각대로 기도. La gente tendría que escuchar la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios, pero no siguen la palabra de Dios, sino que siguen su pensamiento. 정말 기도하면서 하나님의 소원을 놓고 기도해야 되는데 내 생각대로 기도합니다. Normalmente tendríamos que escuchar y orar acorde a la palabra de Dios, pero oramos y acorde a nuestro pensamiento. 그래서 예수 그리스도의 권세를 사용해서 사단의 견고한 진을 무너뜨리고, Por eso, en el nombre de Jesucristo tenéis que derrumbar todas fortalezas 내 안에 하나님 나라가 임하도록 계속 기도하시기 바랍니다. y orar continuamente para que el reino de Dios venga sobre vosotros. 우리 오늘 받은 메시지를 붙잡고 합심해서 기도하고 Entonces, 마치겠습니다. vamos a orar juntos con el mensaje que hemos recibido y vamos a terminar. 우리가 누려야 될 것이 무엇이고 우리가 보아야 될 것이 무엇입니까? ¿Qué es aquello que yo tengo que disfrutar y aquello que tengo que ver? 하나님, 정치로 무시로 집중으로 또 혼자 있는 시간에 빈 시간에 기도가 시작되게 하시고, Dios, que pueda comenzar la oración en mi tiempo libre y en mi tiempo a solas. 세상의 문제를 보는 눈, 세상의 유일한 해답을 보는 눈, 그리고 예수 그리스도 이름의 권능을 보는 눈이 열리게 Que 하옵소서. pueda ver el campo y pueda ver la situación, todo a través de los ojos de analizar y ver que todo es un único problema, una única respuesta y una única sanidad. 주 예수 그리스도 이름의 권능을 부르는 순간 모든 사단의 견고한이 무너지게 하옵소서. Que en el momento que nosotros confesamos en nuestro día a día que Jesús es el Cristo, que toda oscuridad sea derrumbada. 스페인에 만연해 있는 하나님을 대적하여 높아 있는 사상들이 무너지게 하옵소서. Que toda ideología que esté en España, que va en contra del Evangelio, sea quebrantada. 우리 기도하고 마치겠습니다. Vamos a orar todos juntos a una voz. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 아기소를 사랑해 주셔서 우리를 하나님의 자녀 삼으시고 이 귀한 축복의 자리를 불러주심을 너무나 감사를 드립니다. 우리가 누려야 될 것이 무엇이며 우리가 보아야 될 것이 무엇인지 알게 하셔서 정말로 우리가 혼자 있는 시간에 빈 시간에 뿐만 아니라 정치로 무시로 집중으로 지금 기도하는 중요한 축복을 누리게 도와주옵시며 우리의 보는 눈을 깨닫는 모든 것의 성령으로 역사하시며 특별히 세상의 모든 유일한 문제를 보는 눈, 세상의 유일한 해답을 보는 눈, 그리고 예수 그리스도의 권능을 보는 눈을 가지고 예수 이름의 권세를 가지고 승리하는 저들 되시도록 역사하여 주옵소서. 완벽한 성령인도 받는 저들 되고 그러면 지금부터 우리에게 사단의 견고한지를 무너뜨리는 종격적인 정식기도가 시작될 수 있기를 소원하고 살아계신 주 예수 손 맞들어 간절히 돕나이다. 아멘. Amén.